जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन MDC2 मीन्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जाछि पिलाने यूनिट 2 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन यह पिलाने 100% देखा पाइबे जो मानकर एग्जाम अच्छी से माने देखि नंतु एवं ता सहित जो मानकर आगामी दिन एग्जाम अच्छी से माने पिलाने पढ़ी नंतु आपन को एग्जाम बेस्ट टू बेस्ट हो पिलाने एई भितरु 5 मार्क आसीबो 2 मार्क आसीबो लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो किपरि कहबे सर किपरि आसीबो 2 मार्क देखंतु व्हाट बा निर्देशमूलक नीति कहले कोन बुझो यह होची 2 मार्किया एवं ता सहित निर्देशमूलक नीति यह होची 5 मार्किया एवं ता सहित निर्देशमूलक नीति विषय रे पूरा पुंखानुपुंख भावे लेखो यह होची लॉन्ग क्वेश्चन देखंतु पिलाने गोटे को ही केमिति बुले केन्द्रिकना पचारुचे एवं ता सहित एई भितरु ही आसीबो पिलाने 1 मार्किया 100% एई भितरु ही आसीबो देखिबा MDC2 जो मानकर एग्जाम अच्छी से माने देखि नंतु एवं ता सहित जो मानकर आगामी दिन एग्जाम अच्छी से माने देखि नंतु एवं ता सहित पिलाने जो माने एही चैनल रे प्रथम थर पर आसुचंती ताले शेष रे सब्सक्राइब करकु भूलंतु नाही एवं आपन फ्रेंड्स को अधिक रु अधिक शेयर करंतु देखिबा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन निर्देशमूलक नीति संबंध रे आलोचना करो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतीय जनसाधारण को जीवन धारण मान वृद्धि और ता सहित भारत को एक प्रगतिशील शांतिकामी जनमत राष्ट्र में परिणत करने सकाशे संविधान राष्ट्र केतेक कार्य करने निर्देश देइछि एठार कहा जाउछि पिलाने संविधान जाछि सेही संविधान राष्ट्र को एमिति काम करने कहिचंती बा कहिछि जे सेही काम रे जो मानकर बा लोक मानकर मंगल हेबो जदि पिलाने राष्ट्र से कार्य करे ताले भी भलो एवं जदि भी पिलाने से कार्य न करे ताले ताकू किछि कटकणा जारी कर जाई परबो नाही तेहा कह जाउछि एठारे भारतीय संविधान जाछि सेही संविधान राष्ट्र को कहि थाए कि लोक मानकर मंगल पाई एवं समाज रे किपरि भल भाबरे बंचिबे एवं लोक मानक मध्य किपरि भाबरे संपर्क रहिबो ताहा पाई संविधान राष्ट्र केते गुड़िए कार्य करिया पाई निर्देश देइ थाए बोली कहा जाउछि नेक्स्ट राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति सामाजिक और अर्थनैतिक न्याय प्रदान उपर गुरुत्व आरोप करता है राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति जाछि पिलाने ता सामाजिक एवं ता सहित अर्थनैतिक न्याय समाज रे जेते सब लोक मान बसवास करछंती से मानक मध्यरे समन्वय भाव देखा जिवो एवं ता सहित अर्थनैतिक न्याय पुरुष एवं ता सहित नारी से मानक मध्यरे सम परिमाण रो न्याय मिलियो बोली कहा जाउछि याको गुरुत्व आरोप करिथाय नेक्स्ट यह संविधान चतुर्थ भाग रे राष्ट्र उद्देश्य रे उल्लेख कर जाछि यह पिलाने पॉइंट जाछि पिलाने ए पॉइंट ही पचारि देबो ए पॉइंट ही ए 1 मार्क रे आसीबो ही आसीबो संविधान रो चतुर्थ भाग रे राष्ट्र निर्देशमूलक नीति उल्लेख कर जाछि बोली कहा जाउछि भारतीय संविधान निर्माता माने जो मान की संविधान को निर्माण करथिले सेही लोक माने स्पेन और आयरलैंड संविधान रू ए नीति ग्रहण करी नेवा पाई प्रेरणा पाउथिले एठार कह जाउछि जो मान की संविधान को तैयारी करथिले सेही लोक माने स्पेन एवं ता सहित आयरलैंड से दुईटा देशर संविधान को पिलाने एही नीति ग्रहण करी नेवा पाई प्रेरणा देइथिले बोली कह जाउछि बा प्रेरणा पाइथिले नेक्स्ट मौलिक अधिकार राष्ट्र को केतक स्तर रे नास्ति सूचक मंतव्य देई थाए मौलिक अधिकार जाछि पिलाने केतक जगह रे नास्ति सूचक बा नेगेटिव हिसाब रे देखा जाई थाए बोली कहा जाउछि किंतु राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति जाछि पिलाने ताहा गोटिए कार्य करिया पई परामर्श देई थाए मौलिक अधिकार जाछि पिलाने ताहा केवल लोक मान करी अधिकार अछि ताहा गुडे हला नास्ति हिसाब रे एवं जाछि राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति ताहा लोक मानकर भल पाए लोक मान किपरि उन्नति करिवे ताहा कार्य पाई प्रेरणा देई थाए बोली कहा जाउछि निर्देशमूलक नीति गुडी को राष्ट्र कार्यकारी करने को बाध्य नुहे निर्देशमूलक नीति जाछि पिलाने ताहा राष्ट्र कार्यकारी करने बाध्य नुहे जदि पिलाने राष्ट्र कले भल एवं जदि राष्ट्र
न कले भल ताही कहुच्छी यह राष्ट्र यह कार्यकारी न कले कौन व्यक्ति विशेष यही समय राष्ट्र विरोध में न्यायालय आश्रय नहीं पार ना जदि पाने राष्ट्र एसबू न करे लोक मंगल न चाहे सामाजिक अर्थनैतिक एसब न देखे सब कार्य जाची निर्देशमूलक नीति ताहले पाने राष्ट्रपाई किसी भी कटकणा जारी कर पार ना कहुच्छी यह इच्छाधीन जदि राष्ट्र को भल लगला हाँ करी ताले राष्ट्र कर जदि भल लगला ना ताले से कर ना या किसी कटकणा जारी हे ना कहुच्छी जेहेतु राष्ट्र यह इच्छाधीन क्षमता जेहेतु पाने यह राष्ट्र इच्छाधीन जदि तांके कले हेबो न कले भी हेबो। नेक्स्ट निर्देशमूलक नीतिर श्रेणी विभाग कौन अच्छी निर्देशमूलक नीति पाने जाची तार श्रेणी विभाग केते केते भाग रे विभक्त कर जायछि बोली कह जाउछि देखिबा गोटे गोटे कर देखिबा एवं त्यासत पाने जो माने एही चैनल रे प्रथम थर आसुचंती ताल शेष रे सब्सक्राइब करकु भूलंतु नाही एवं आपन फ्रेंड्स को अधिक रु अधिक शेयर करंतु। समाजवादी नीति प्रथमे आसला समाजवादी नीति समाज रे किपरि भाव रे भल भाव रे लोक मानकर मंगल हेबो लोक माने भल भाव रे रहिबे ताहा पई राष्ट्र कोन कोन कार्य करिथाय बा राष्ट्र लोक मान को कोन निर्देश देइथाय देखिबा जातीय जीवन प्रत्यक्ष बा प्रत्येक क्षेत्र में न्याय प्रदान जातीय जीवन जिते सब पाने देशर बसवास कर लोक मैंने से लोक मानकर न्याय प्रदान बोली कह जाउछि। भारतीय संविधान 38 धारा अनुसार जनसाधारण को हित पाई ए पॉइंट को पाने मिस करेंगे ना 38 धारा कह जाउछि जे लोक मानकर मंगल पाई राष्ट्र एपरी एक सामाजिक अवस्था सृष्टि कर गोटे एमती सृष्टि कर सामाजिक जो थी कि लोक मानकर मंगल हेबो जहाद्वारा जातीय जीवन सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र न्याय प्रतिफलित हेबो एवं जो जो क्षेत्र में लोक मैंने रही था से सब क्षेत्र में सामाजिक हो राजनीति हो आर्थिक यही सब क्षेत्र में समाज रे बसवास करथुवा लोक मानकर न्याय मिले बोली कह जाउछि। नेक्स्ट जीविका अर्जन पाई उपयुक्त पंथा जोगाए राष्ट्र जीविका अर्जन पाई उपयुक्त पंथा जोगाई थाए बोली कह जाउछि। जीविका अर्जन पाई लोक मानकर जीविका अर्जन पाई उपयुक्त पंथा जोगाई थाए देखिबा भारतीय संविधान धारा 39 अनुसार स्त्री और पुरुष निर्विशेष राष्ट्र नागरिक मानकु जीविका अर्जन पाई उपयुक्त पंथा जोगाई थाए एठार कह जाउछि राष्ट्र बा भारतीय संविधान धारा 39 रे कह जाउछि जे स्त्री एवं त्यासत पुरुष एई मानक राष्ट्र नागरिक मानकु जीविका अर्जन पाई उपयुक्त पंथा जोगाई देई थाए बोली कह जाउछि बा रास्ता देई थाए बोली कह जाउछि। नेक्स्ट राष्ट्रीय संपदर सुनियंत्रण राष्ट्र संपद जाछि ताकू भल भाव बंटन बंटन करबा नियंत्रण करबा एवं त्यासत बंटन करबा एवं त्यासत स्त्री और पुरुषों को लगी समान काम पाई समान मजूरी जोगाई देवा या होछि प्लान राष्ट्र कहिछि जे बा कहिसंते जे पुरुष एवं त्यासत नारी मानकु जेकोन स्थान रे काम करुछंती से स्थान रे मजूरी होबा जेकोन स्थान रे से मानकर दरमा जाछि से दरमा समान हेबा उचित बोली कह जाउछि एवं शिशु और युवक मानकु शोषण मुक्त करी शिशु एवं त्यासत युवक मान जो थे से शोषण होती से शोषण रु बाहर करदेवा बोली कह जाउछि। देशर संपद जेपरी अल्प लोक हस्तरे ठूलीभूत न हेबो सेति प्रति दृष्टि देइताय देश रे बा भारत रे टंका जाछि टंका से टंका अल्प लोक हस्तरे बा कम लोक पाखरे रहिबो नाय सेति पय दृष्टि देइथाय बोली कह जाउछि राष्ट्र दृष्टि देइथाय। सामाजिक सुरक्षा और निरापत्ता समाज रे बसवास करथुवा सुरक्षा एवं त्यासत निरापत्ता शांति श्रृंखला सुरक्षा बजाय रखा निरापत्ता माने सुरक्षा का पिला ने शांति श्रृंखला सुरक्षा बजाय रखा बोली कह जाउछि लोक मान मध्य सुरक्षा बजाय रखा शांति श्रृंखला रहिबा पूरा पीसफुल रे रहिबा। भारतीय संविधान 40 धारा अनुसार भारतीय नागरिक मानकु निरापत्ता प्रदान करने को जाय समस्त को काम करिया अधिकार शिक्षा लाभ अधिकार बेकारी वृद्धावस्था बा विकलांग और रुग्णावस्था साज्यर अवस्था बा व्यवस्था कर जाइछि एठार कह जाउछि धारा 41 रे कह जाउछि जे भारतीय लोक मानकु सुरक्षा प्रदान करिवे एवं त्यासत से लोक मानकु काम करिवा अधिकार जेते सब लोक माने अछंती से लोक माने
কাম କରିପାରିବେ সেই କାମରେ ଲୋକମାନେ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣ ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି କାମ କରିବାରେ, ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଅଧିକାର। ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଧିକାର ଲୋକମାନେ ପାଇବେ। ବେକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ବେକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ କିଛି କାମ ମିଳିବ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ବା ବିକଳାଙ୍ଗ ଓ ରୁଗ୍ଣାବସ୍ଥାରେ ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବେକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧା ବା ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର କି ଗୋଡ଼ ହାତ ନାହିଁ ଓ ଯାହାର ଟିକେ ୱିକନେସ୍ ଅଛି ଦେହ ଭିତରେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଗାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ମାତୃମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ମାତୃମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି, ମାତୃ ମିନ୍ସ ବୁଝିବା ଆମର ନିଜ ଭାଷା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାତୃଭାଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯେତେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ପିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଥିର ତାର ମାତୃଭାଷା ହେଲା ଯେକୌଣସି ହେଉନା କାହିଁକି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ତାହେଲେ ତାର ମାତୃଭାଷା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ। ମନେ ରଖିବେ, ସେ ମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମ୍ବିଧାନର 42 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକମାନଙ୍କ କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ମାତୃମଙ୍ଗଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମେତ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନବୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ସଂସ୍ଥା ଥିବ, କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ଥିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେହ କିପରି ରକ୍ଷା ହେବ ତାହା ପାଇଁ ମାତୃମଙ୍ଗଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମେତ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନବୀୟ ପରିବେଶ, ମଣିଷର ଯାହା ପରିବେଶ ଅଛି ତାହା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ସୁଯୋଗ। ସମାଜରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି, ଜାତି ଧର୍ମ ଏବଂ ତା ସହିତ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସୁଯୋଗ, ସେସବୁକୁ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବା, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସମ୍ବିଧାନର 43 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଅବସର ବିନୋଦନ, ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି, ପରିଚାଳନାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ଥିବେ ସେଇମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଓ ବୃତ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜବ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିଲ୍ସରେ ଲୋକମାନେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆୟ ବା ଟଙ୍କା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ଥିତିର ବୈଷମ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା। ସ୍ଥିତି ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଜାତି ସବୁ ଅଛି, ସେ ଜାତିର ବୈଷମ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଲାଗି ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ଏବେ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତି। ପିଲାମାନେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କହିଲେ, ଏ ଭିତରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 8 ମାର୍କ ସହିତ 2 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ ସବୁ ମିସ୍ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ, ଏବଂ ତା ସହିତ କାଲି ଯାହା ଅଛି ସିଲାବସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 9, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କୋର୍ 8 ପିଲାମାନେ ସିଲାବସ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେସବୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। 4th ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କାଲି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 9 ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସିଲାବସ୍, ୱେଟ୍ କରିଥିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତି। ଏହି ନୀତିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିପୁଷ୍ଟନ ହୋଇଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାହା କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ 1.1 ଦେଖିବା, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସମ୍ବିଧାନର 40 ଧାରା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଠନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 40 ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାହା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଠନ କରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ହେବ ଏବଂ ଗଠନ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଯେତେ ସବୁ ସେତେ ଗ୍ରାମ ଯିବ, ଗାଁ ଯିବ, ସେଇ ସବୁକୁ କିପରି ଉନ୍ନତ କରିବ ତାହା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ବା କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହା କୁହାଯାଉଛି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସମ୍ବିଧାନର 43 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ସମବାୟ ଭିତ୍ତିରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି। ସମ୍ବିଧାନର 43 ଧାରା ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବା ଗାଁରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ସମବାୟ ଭିତ୍ତିରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ, ଏହା ବି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ଯିବ। ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବିଧାନର 45 ଧାରା ଅନୁସାରେ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଥିବେ, ଯେମିତିକି 1ରୁ ପିଲାମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ 1ରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ 1ରୁ 8 ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଷାକ ମିଳିଥାଏ, ବୁକ୍ ମିଳିଥାଏ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ, ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବୟସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଉପଜାତିର ଉନ୍ନତି, ଯେଉଁମାନେ ତଳୁଆ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ସବୁ ଲୋକ ବା ସବୁ ଜାତିକୁ ବିକାଶ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମ୍ବିଧାନର 46 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଉପଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ହେବ, ଆର୍ଥିକ ଯାଚି ଆର୍ଥିକ ସମ ଭାବରେ ଦିଆଯିବ, ଏସବୁ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଷେଧ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ମଦ ଯାଚି ତାହାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମ୍ବିଧାନର 47 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ବ୍ୟତୀତ ବା ଔଷଧକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେତେ ସବୁ ରହିଗଲା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ମନା। ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଏହା ପଚାରିଦେବ। 47 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଯାଛି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ମଦ ସବୁକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଗୋ ହତ୍ୟା ନିରୋଧ, ଏହା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏହା ପଚାରିବ। ଗୋ ହତ୍ୟା ନିରୋଧ ବା ଗାଈକୁ ମାରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଗାଈକୁ ମାରିବେ ତାହେଲେ ତାକୁ କଟକଣା କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମ୍ବିଧାନର 48 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଗୋ ହତ୍ୟା ନିରୋଧ ପାଇଁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ବା ହଣାଯାଏ, କଟାଯାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ତା ପ୍ରତି କଟକଣା ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନକୁ ଆଧୁନିକ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି। କୃଷି ଏବଂ ତା ସହିତ ପଶୁପାଳନକୁ ଏବେକାର ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାହା ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମିନ୍ସ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପୁନର୍ଗଠନ ବା ଆଉଥରେ ଗଠନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଉଦାରବାଦୀ ନୀତି କ'ଣ ଅଛି। ଭାରତରେ ଏକ ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ଉଦାରବାଦୀ ମିନ୍ସ ସ୍ୱାଧୀନତା ହିସାବରେ ଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ପଜିଟିଭ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସମାଜରେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଅଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଯାହା ଅଛି ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଏକ ପ୍ରକାର ଦେୱାନୀ ଆଇନ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦେୱାନୀ ଆଇନ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 44 ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦେୱାନୀ ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ ଲାଗି ସମ୍ବିଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 45 ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାଗଣାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଅଛି। ମିନ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଛି, 1ରୁ 8 ଯାଏଁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରି ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ପୋଷାକ ସହିତ ସବୁକିଛି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବା ଯାହା ଅଛି ସମ୍ବିଧାନ, ସେହି ସମ୍ବିଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା 45 ଧାରା ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୁଷ୍ଟି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଭିଟାମିନ୍ ଥିବ, ସୋୟାବିନ୍ ଏସବୁ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଡାଲି ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁଯାକ ଖାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅଣ୍ଡା, ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 46 ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଯାଛି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକିନା ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ବିକାଶ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ିବାରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ, ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 48 ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲକୁ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥିବା
पशु मानू बा वन्यजीव मानू एसବୁ सुरक्षा पाई राष्ट्र को संविधान जाची निर्देश देउछि बोली कह राष्ट्र को निर्देश दिया जाइछि एवं जीवन बा जीव जंतु मानक प्रति दया मनोभाव प्रदर्शन पूर्वक से सुरक्षा एवं जीवन धारण पाई व्यवस्था उल्लेख कर जाइछि से मानकर किपरि भाव में सुरक्षा कर जाय पारबो ताहा पाई राष्ट्र को निर्देश दिया जाइछि बोली कह जाउछि। नेक्स्ट विचारालय स्वाधीनता संविधान धारा 50 अनुसार विचार विभाग को स्वाधीनता प्रदान लगी विचार विभाग को कार्यपालिका ठारू पृथक करने राष्ट्र को निर्देश दिया जाइछि कार्यपालिका ठारू अलगा करने राष्ट्र को निर्देश दिया जाइछि। नेक्स्ट सांस्कृतिक नीति संविधान धारा 49 अनुसार देशर ऐतिह्य और संस्कृति ऐतिह्य मीन्स परंपरा बुझा ऐतिह्य और संस्कृतिर संरक्षण पाई प्राचीन कीर्ति कला स्थापत्य और ऐतिहासिक स्मारकी तथा स्थान गुड़िकर सुरक्षा भार राष्ट्र ग्रहण ग्रहण करिबो। नेक्स्ट अंतर्जातीय नीति इंटरनेशनल नीति कौन अच्छी संविधान यह पचारि पिलाने संविधान 51 धारा अनुसार विश्व शांति किपरि वर्ल्ड शांति रहिबो एवं सुरक्षा किपरि हेबो निरापत्ता पीसफुल भाव किपरि रहिबो रक्षा किपरि हेबो देश देश मध्य न्यायपूर्ण समन्वय जनक संपर्क देश देश मध्य किपरि भाव भल संपर्क रहिबो ताहा पई आंतर्जातिक आईन चुक्ति और संधि प्रति समान प्रदर्शन तथा मध्यस्थता जरिया विभिन्न आंतर्जातिक विवादर समाधान द्वारा भारत को आंतर्जातिक स्तर में प्रतिष्ठा करी यार वैदेशिक नीति निर्धारण करने व्यवस्था कर जाइछि। वैदेशिक नीति विदेश नीति मीन्स किसी संपर्क रखा बुझाऊँ किपरि भाव में संपर्क रखी भल भाव में वाणिज्य करेंगे निज देश किपरि विकास करेंगे ताकू बुझाऊँ। एथि सामाजिक और अर्थनैतिक विप्लव पाए लक्ष्य धार्य कर जाइछि। यह भारत में अर्थनैतिक गणतंत्र मूल दुआ पकाए मौलिक अधिकार द्वारा स्थापित होइथिबा राजनीतिक गणतंत्र को सुदृढ़ करथाए किंतु 1950 मसीह चमकम दोराई राजन मोकदमा यह पिला मन रखे 1950 मसीह चमकम दोराई राजन मोकदमा एवं तास्त 1973 मसीह केदारनाथ भारती मोकदमा एवं 1980 मसीह मिरोभा मिल्स मोकदमा भारत में उच्चतम न्यायालय निर्देशमूलक नीति अपेक्षा मौलिक अधिकार को अधिक गुरुत्व आरोप करिछि। सरिला पिलाने यह थिला गोटे सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन MDC2 मीन्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जाची पिलाने सेथुरु यूनिट 2 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन 100% पिलाने यह को पढ़ी नियंतु ए भितरु आसीबो पिलाने 2 मार्क आसीबो 5 मार्क आसीबो एवं तास्त लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो जदि पिलाने यह को मिस करेंगे ताहले आपन को मिनिमम 10 मार्क पूरा कटिଯିବ से पिलाने आपण या पढ़ु एवं तास्त आपण एग्जाम बेस्ट करंतु एवं तास्त जो माने एही चैनल रे प्रथम थर पर आसुचंती ताले शेष रे सब्सक्राइब करकु भूलंतु ना। जय जगन्नाथ।